ଅନି ଅନି ତତେ ସାର୍ ଯୋଉ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ ତୁ ପଢି ଦେଇଛୁ? ହଁ ଦିଦି, ମୁଁ ସବୁ ପାଠ ପଢି ଦେଇଛି। ତୁ ଯାହା ପଚାରିବୁ ମୁଁ କହିଦେବି। ଚାଲେ ଯୋଉ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ ନା ଗାଇଲ ଆତ୍ମକାହାଣୀ ସବୁ ପଢି ଦେଇଛି। ଦେଖିବାନି ମୋ ପାଖରେ କହିଲୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କହ, ମୁଁ ଶୁଣେ କ'ଣ ତୋର ଭୁଲ ହଉଛି ଆଉ କ'ଣ ତୋର ଠିକ ହଉଛି। ଦିଦି ଶୁଣିମୁ, ମୁଁ ଯାହା ପଢିଛି ଶୁଣ। ପ୍ରଥମେ ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀରେ ଗାଈ ଗୋଟେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ବୁଝିଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗାଈର ଚାରୋଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଗାଈର ଗୋଟିଏ ଲାଞ୍ଜ ଆଉ ଦିଟା ଟିଙ୍ଗ ଅଛି, ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଗାଈ ଯେଉଁ ଗୋବର ଝାଡ଼ା ବସେ, ଗାଈର ଗୋବରରେ ଆମେ ଖତ କରୁ, ତାକୁ ବିଲରେ ପକେଇଲେ ସିଏ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଧାନ ଫଳେ ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଖାଉ। ଆଉ କଥା ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଗାଈ ନା କ୍ଷୀର ଦିଏ, ଆଉ ସେ କ୍ଷୀର ପିଇ ଆମେ ବଳଶାଳୀ ହଉ, ବୁଝିଲୁ ଦିଦି। ଆରେ ବା, ମୋ ଭାଇ ତ ସବୁ କଥା ମନେ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ। ମୁଁ ମୋ ଭାଇକି କେତେ ଗାଳି କରୁଥିଲି। ଆଲେ ଶଙ୍କର, ତୁ କାହିଁକି ତୋ ବହି ବସ୍ତାନି ଆଣିନୁ? ଦିଦି ତମେ ପୁଣି ମୋରି ପଛରେ ପଡ଼ିଲଣି। ସାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେବିନି? ମୋ କଥା ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ସାର୍ ତ ଆସିବେ। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ତାପରେ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖାଯିବନି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହେଲା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼। ଆରେ ଅନି, ତତେ କ'ଣ ପାଠ ଦେଇଥିଲି ମତେ କହ ତ? ତାଲ ଆପଣ ଯୋଉ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ ମୋର ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି କହ। ଦେଖିଆ କହିଲୁ। ମୁଁ ତ ତତେ ଦେଇଥିଲି ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀ, ତୁ ତ ମାର ଆତ୍ମକାହାଣୀ କହିଲୁ। କ'ଣ କଲିବି ତାହେଲେ ତ ମତେ ବାଲି ଅଲୁଆଲେ ପକେଇଲେ। ଚାଲେ ତ ମତେ ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀ କହିଥିଲେ ପଢିବାକୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମାର ଆତ୍ମକାହାଣୀ କ'ଣ ହବ। କ'ଣ କରିବି ଦିଦି, ମତେ କିଛି କହନା। ଦେଖ, ମତେ ସାରଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ପଚାରନା, ବୁଝିପାରିଲୁ। ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଟଙ୍କଲ ମୋ କଥା ଟିକେ ତୁନ। କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ଟଙ୍କଲ ମୁଁ ପତିଗଲି। ମୁଁ ତ ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ପଢିଥିଲି, ହେଲେ ତାହେଲେ ତ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମାର ଆତ୍ମକାହାଣୀ କହିବାକୁ। ମୁଁ କ'ଣ କଲିବି ତୁ କହନା। ଆରେ ବୋକାଟା କିରେ, ସାର୍ ଯଦି ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ପଢିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଏବେ ମାର ଆତ୍ମକାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗାଈ କାଟିଦେଇ ମାକୁ ପୁରେଇ ଦେ। ତୁ ତତ କହୁଛୁ ଟଙ୍କଲ, ମୁଁ ତେୟା କଲିବି। ଆରେ ବୋକାଟା କିରେ, ମା କିଏ ଗାଈ କିଏ? ଗାଈ ତ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ତୁ ମା କଥା କହିଦବୁ ଆଉ କ'ଣ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି କଲିବି। ତୁ ଏବେ ଶୁଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି। ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଗୃହପାଳିତ ନା, ତାହେଲେ ମା ଗୋଟିଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଏ ଅନି, କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୋ ମା ଗୋଟେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ? ହଁ, ତାହେଲେ ଗାଈ ଯେମିତି ଆମ ଗୁହାଳରେ ବନ୍ଧା ହୁଏ, ମୋ ମା ସେମିତି ଆମ ଗଲେ ଲୁହେ। ତା ମାନେ ମା ହେଲା ହାଉସ ୱାଇଫ, ତା ମାନେ ଘରେ ରହୁଛି। ଠିକ କହିଛୁ, ତୋ ମା ବି ଗୋଟେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଆରେ ବୋକା, ତୋର କେବେଠୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ହବ କେଜାଣି। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ ତୋ ମା ବିଷୟରେ? ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀରେ, ଗାଈର 4ଟା ଗୋଡ଼ ଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ମାର 4ଟା ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ହଁ, ତାହେଲେ ମୋ ମାର 2ଟା ଗୋଡ଼ ଆଉ 2ଟା ହାତ ଅଛି। ଠିକ କହିଛୁ, ତୋ ମାର 2ଟା ଗୋଡ଼ 2ଟା ହାତ ଅଛି, ଠିକ କହିଛୁ। ହେଲେ ତ ମୁଁ ପତିଗଲି। ଗାଈର ତ ଟିଙ୍ଗ ଥିଲା, ମୋ ମାର ତ ଟିଙ୍ଗ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କଲିବି? ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଗାଉଟୁ ଅଛି। ମତେ ତ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଗାଈର 2ଟା ଟିଙ୍ଗ ଅଛି, ମୋ ମାର ତ ଟିଙ୍ଗ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କଲିବି? ଚାଲେ। ଠିକ କହିଛୁ, ତୋ ମାର ତ ସିଂହ ନାହିଁ। ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ତୋ ମାର ଯାହା ଅଛି ସେୟା କହିବୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ମାର ଚୁନା ଟେନ୍ ଅଛି, ମୋ ମାର ଚୁନା ହାଲ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହିବି। ଆରେ ଅନି,
से कथा कौन कहती केते सुना कौन अच्छी एक कथा सिना सुनुचेकी रखती। ताले ठीक अच्छे मुझे कहबिनी आपन भी भूली जातु मु जा कही तू तंकल भी भूली जा मो माल चुना अच्छी बोली से मुनु चेकी रखी साले मत मना कले मु आगे कहबिनी भूली गलु चंकल। ताले मत आउ गोटे कथा भी अच्छी आपन कहते गाई जोटाक गोबर रे खत हुए हेले मो मार। तू अनी बहुत दुष्ट हो गलनु। अरे तमे जो लाटिन ने झाड़ा बसुच से कौन पड़िया को जाऊची ताको म्युनिसिपालिटी वाला आसिकी पूरा नहीं जाउछंती तो से कथा तू कहीं चिंता करछु। तो मुंडरे किछि भल कथा नहीं बुझिलु खाली गोबर भर्ती होची। तो ताले आपन मो पले लागुचंती आपन तो कहितले गाइलो आत्मकहानी पलिया को मते गाइलो आत्मकहानी कहना दे मु तब गोती गोती के कहि देबी आपन मते माल आत्मकहानी तो पबनी को कहि नतले मु केमिति पढले के लिए आतिबी आपन चीटिंग करचंती। चाल तू बहुत बड़ बड़ कथा कहछु बुझिलु तोर जमा पाठ पढियार इच्छा नहीं। ताल आपन तो चीटिंग करूचंती मु आपन पाके पलिबिनी। हो छाड़ छाड़ तते जो कथा कहितेली पणी किया पढ़िया पाई तू पढ़िचु। ताले मु कोन एका सब कथा कहबी आपन टंकल को पचारना दी टंकल कोन पलिची। ए शंकर मोबाइल ना। आज्ञा सर आपन मते कोन कहउछंती। ना रे तते कहूनी कांथ बाड़ को कहूची। सार मते किछि पचारंतुनी मु आपन को मिठा देबी आपन मिठा खाइले खुशी हेबे। इका तो पुला बालुंगाटा मते लांच दउछु। देख देखे पाठ न पढ़िले जमा तो मुंडरे बुद्धि हबनी। सार आपनकर मिठा दरकार अछि ना मो मुंडरे बुद्धि दरकार अछि। ठीक अछि तू पाठ टिके पढ़ हेले मते मिठा आनी के दबु बुझि पालु। ठीक अछि चार ठीक अछि। टंकल तू चीटिंग कलुचु तू तालु को मिठा देई के लिए बंची जाउछु। अनी तू पाठ पढ़ुनु तू बाहर कथारे काई मुंड पुरोज। अपी तते जो पाठ देइतली से पाठ हेई जाईची। हाँ छार मते आपन जहा पाठ देइतले मु सब पढ़ी देइची आपन मते पचारु नाहंती। देखिबा कहिलो आम ओडिसा रा मुख्यमंत्री के। सार नवीन नहीं मोहन चरण माझी। अरे एबे भी तो मुंडरे पसी जाउची नवीन नहीं। हाँ पसी बनिबा काई दीर्घ 24 वर्ष हला शासन करथिले एबे तो मोहन माझी आइसंती बालक शासन करूचंती सेति पई बोल। ठीक तू मने रखिछु ठीक करिछु। ठीक अछि आज बहुत समय पाठ पढ़ा ही गलानी एबे मु आसुची काली पई पाठ मने रख। अनी तू मते संपूर्ण कथा कहिबो मार आत्मकहानी आउ अपी इंग्लिश रो जेते जाक अछि ट्रांसलेशन मते मु तो देखिबी आउ तू जेमिति मिठा पाई न भूली जाऊ। थाले ठीक अछि मु तबु पाठ पल्ली देबी। टंकल तू जानिचु रविवार ना महालया पाई माँ कहूतला आम घले पूजा हब तू आतिबु। तू अनी डाकिबु मु आसबिनी मु निश्चय आसबी। घरे पूजा हब माने तम घर किए आम घर किए मु निश्चय प्रेजेंट रहिबी। हौ ठीक अछि एबे दीदी चाल जिबा माँ चांगले टिके चार्ज करिबा रविवार पूजा हब पला चले। तू ठीक कहिसोनी एबे जिबा माँ को साहाय्य करिबा।